Sebentar, kuliah. Sebentar ya. Hmm, Silakan dibuka buku kursbu halaman 121 ya. Sudah dibuka halaman 121. Oke, bagian 9A ya. Bagian 9A, Einsteins normaler Tag, sebuah hari yang normal. Florian Ercel, Florian memberitahu kita. We were as Wirklich, apa itu benar-benar seperti itu? Sprechen Sie zu zweit. Bicara berpasangan. Ini, jadi silakan dibaca ya, Yang Puspu, ya, yang kursbu. Bagian 9A ini dibaca. bilang A. Mittag hatte ich einen Besprung mit der Chefin und dann habe ich mit und dann zu Mittag gegessen. Atau yang mana? 9A kan? Ya, 9A ini yang Das war ein Tag so viel Stress. Ya, silakan dibaca sampai bawah. Am Morgen bin ich zu einer Kunden gefahren. Ich habe den ganzen Vormittag mit einer Firma gesprochen. Mittags hatte ich eine Besprechung mit der Chefin und dann habe ich mit Kunden zu Mittag gegessen. Am Mittag habe ich ein Angebot geschrieben und eine Präsentation geplant. Dann habe ich meine Kollegen getroffen und wir haben über ein Projekt diskutiert. Oke, nah jadi artinya dari yang Das war ein Tag so viel Stress itu adalah satu hari begitu banyak stres. Am Morgen bin ich zu einer Kundin gefahren. Saya mengantar seorang pelanggan di pagi hari. Ich habe den ganzen Vormittag mit einer Firma gesprochen. Saya menghabiskan sepanjang hari berbicara. eh saya menghabiskan sepanjang pagi berbicara dengan sebuah perusahaan. Lalu mittags hatte ich eine Besprechung mit der Chefin und dann habe ich mit Kunden Cumitak gegessen. Saat makan siang, saya mengadakan pertemuan dengan atasan dan kemudian saya makan siang dengan pelanggan. Am Nachmittag habe ich ein Angebot geschrieben und eine Präsentation geplant. Di sore hari saya menulis sebuah kutipan dan merencanakan presentasi. Dan habe ich meine Kollegen getroffen und wir haben über ein Projekt diskutiert. Kemudian saya bertemu dengan rekan-rekan saya dan kami berdiskusi sebuah proyek. Oke. Jadi ini yang bawah adalah untuk yang bagian. Nah, bagian B, was haben Sie gestern gemacht? Apa yang Anda lakukan kemarin? Schreiben Sie einen kurzen Text. Tulis sebuah teks pendek. Nah, jadi ini ada beberapa kegiatan ya, mulai dari Machen sampai Essen. Itu apa saja yang dilakukan oleh Bulia kemarin dibuat ke dalam bentuk teks pendek seperti 9A. Alles klar? Ja, Oke, silakan dibuat dulu ya.
tidak usah memakai semuanya. Kalau memang nggak ada yang semua, pakai beberapa saja kain problem. Nanti kalau sudah boleh difotokan hasilnya ya. Ich habe gelernt auf Deutsch sprechen und ich habe gearbeitet zu Hausputzen. Oh, sebentar. Morgen Yang awal ketik ya. dulu. Iya, boleh, boleh diketik.
Oke, sebentar saya koreksi dulu ya. Nah, ya, ini sudah saya berikan koreksinya, Bu Lia. Hanya ada kesalahan penempat untuk heels verb-nya sudah benar, tapi kesalahannya di participe choice. Participe choice itu selalu berada di akhir kalimat, ya. Jadi kalau Bu Lia tadi rata-rata menaruhnya di tengah, di habis apa namanya heels verb-nya. Nah, lalu untuk yang kalimat pertama ini yang gelernt itu dan yang gearbeitet itu saya jadikan dua kalimat karena eh, dua kalau kalau dijadikan satu kalimat itu kan berarti jadi nyambung gitu ya. Sedangkan konteksnya berbeda. Makanya saya jadikan dua kalimat, yang satu gelernt, yang satu gearbeitet. Nah, lalu kalau yang kalimat am Morgen itu feels verb-nya juga sudah betul, hanya kesalahan di participe choice-nya lagi ya. Boleh, silakan dicatat dulu. Bro, kadang bingung suatu kalimat tuh ini masuknya ke haben apa ke sein suka lupa lagi.
Oh, Makanya ini ada R oh, yang penempatan haben sama sennya bingung. ya. Diisi tapi ini entah benar entah tidak Oh, masih raba-raba. berarti mungkin bisa menghafalkannya itu yang sign, karena sign lebih sedikit ya. Jadi kapan kita pakai sign itu kalau ada pergerakan dari suatu tempat atau perubahan keadaan gitu. Nah, di luar dari kedua situasi tersebut, maka masuknya ke haben. Kayak contoh gefahren. Gefahren kan mengemudi. Berarti ada pergerakan gitu. Oh, berarti khusus untuk sign itu berarti kalau ada pergerakan ya. Iya, ada pergerakan dan perubahan keadaan gitu ya. Ada sih ini cuma isinya yang haben udah ditulis yang kayak kemarin cuma isinya ini maksudnya apa ya? Jadi dilihat dulu. Oh iya, nggak apa-apa. Mungkin karena masih eh, awal-awal juga, jadi masih berusaha memahami gitu ya. Tapi kalau dari segi konsep seperti itu, lebih gampangnya hafalkan saja yang sign, karena yang sign Sign sedikit. cuma ada 6 ya. Bukan cuma ada 6, tapi apa ya? Kalau untuk dari verbnya, dia termasuk masih banyak. Tapi cara menghafalkannya itu dilihat lagi, apakah dia menunjukkan sebuah pergerakan, lalu apakah dia menunjukkan suatu perubahan keadaan. Nah, itu kalau menunjukkan dua hal tersebut, maka berarti dia pakai sign. Tapi kalau tidak menunjukkan dua hal tersebut, berarti dia pakai haben. Gitu. Seperti contoh haben untuk lernen. Karena tidak ada pergerakan ya. Kalau kita belajar kan ya sudah kita belajar saja, nggak kemana-mana gitu ibaratnya ya. Ya, Oke. baru udah dipisah. Arbeit. Ein, ein, in, dan gefahren. Udah, Frau. Udah, Frau. Oke. Sebentar ya. Jadi seperti itu ya membuat contoh kalimat. Nah sekarang ke bagian 10A. Nah bagian 10A ini kita akan huren untuk mendengarkan Aussprache atau pengucapan huruf H. Nah, jadi nanti apa yang didengar di audio H, huruf H-nya itu di apa namanya di apa dicoret ke dalam di dalam kotaknya ya. Sebentar. Hmm, ya. Audio 24. Oke, silakan disimak. Eins, heiß. Zwei, eher. Drei, aus. Vier, und. Oke, sudah jelas atau satu kali lagi? Putus, Frau.
Putus. Oh, oke, sebentar. Saya coba off cam. Saya ulangi ya. Ah, iya, unstable. Kan problem. Kita coba. Eins. Putus-putus. Heiß. Putus. Sekarang jelaskah, Bu Lia? Zwei. Oke. Tes. Kita coba huren lagi ya. Kalau Eins. Heiß. Zwei. Er. Drei. Aus. Vier. Hund. oke, jelas? Ya, Oke. yes. Nomor 1 adalah Heights. heiß. Iya, Yang kedua. yang kedua. Ya, heiß artinya panas. Lalu nomor 2 R. R. Iya, yang R ya. Dia laki-laki. Nomor 3 Aus. aus. Iya, betul. Dari. Dan yang terakhir Hun. hun. Iya, betul. Anjing. Lalu yang bagian B ini huren dan mengulangi lagi. Ya, jadi mengulangi kalimatnya. Sebentar. Hallo Hanna, hast du heute Abend Zeit? Hallo Hanna, hast du heute Abend Zeit? Ya, Hans hat heute zu Hause gearbeitet. Hans hat heute zu Hause gearbeitet. Herr Huber arbeitet im Hotel Hilber in Hamburg. hmm, Herr Huber arbeitet im Hotel Hilbert in Hamburg. iya. Tadi hanya kesalahan di nomor 2 kurang endungnya. Gearbeitet ya. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 122. Einruf by, panggilan untuk ya. Ini silakan 11A dibaca dan dilengkapi ya. Dilengkapi dengan pernyataan yang di sebelahnya. Firma Hoch Guten Tag, Sie sprechen mit Tom Müller. Mm-mm. Itu artinya adalah perusahaan Holke, selamat siang, Anda sedang berbicara dengan Tom Mueller. Lalu jawabannya, Guten Tag. Guten Tag, iya, richtig. Selamat siang, apa namanya? Selamat siang, ini Claudia Lange. Saya telah melihat iklan Anda. Anda mencari sekretaris. Saya punya pertanyaan tentang iklan tersebut. Lalu nomor 2, Tut mir leid, dann kann ich Ihnen nicht helfen. Sie müssen mit Frau Salmix sprechen. ya, nomor 2, mohon maaf, saya tidak bisa membantu Anda. Anda perlu berbicara dengan Ibu Smith. Lalu jawabannya, Entschuldigung. kenapa? Ja. Oh, danke. Können Sie mit Frau Salmix verbinden? Bukan, Hmm, Entschuldigung. tapi yang Entschuldigung. Entschuldigung, ya. Ya, artinya adalah maaf, saya tidak mengerti. Bisakah Anda mengulangi namanya? Lalu nomor 3 adalah Smith dan dieja ya Selmicz. Dan jawabannya adalah Vielen Dank. jawabannya kenapa? Kenapa? Bagaimana? Bukan Vilendang tapi yang F ya. Danke, terima kasih. Bisa sambungkan F. aku ke Ibu Selkmis. Itu. Lalu nomor 4,
B, 4 yang B. Iya, betul. 4B. Artinya adalah hari ini Bu Selmis tidak ada, bisakah Anda menelpon lagi besok? Lalu dijawab, iya, tentu saja. Bisa berikan nomor telepon dari Nyonya Selmis? Lalu dijawab, ya, das ist die 439. Iya, ini nomornya. Disebutkan. Lalu jawabannya, Vielen Dank. betul. Jawabannya vielen Dank, terima Vielen kasih. Dank. Iya, jawabannya yang A dan yang nomor 6. Auf Wiedersehen. Auf Auf Wiederhören. Wiederhören. Iya, betul. Terima kasih, sampai jumpa. Lalu dijawab lagi, sampai jumpa. Oke, sekarang bagian yang 11B. Nah, bagian 11B ini huren, ya. Jadi, apa namanya? Huren dan diperiksa kembali jawaban yang tadi. Bentar, 2, 4, 3. Firma Hölke, guten Tag. Sie sprechen mit Tom Müller. Guten Tag, hier ist Claudia Lange. Ich habe Ihre Anzeige gesehen. Sie suchen eine Sekretärin? Ich habe eine Frage zu der Anzeige. Tut mir leid, da kann ich Ihnen nicht helfen. Sie müssen mit Frau Selmitsch sprechen. Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Können Sie den Namen bitte wiederholen? Selmitsch. S-E-L-M-I-C-Z. Danke. Können Sie mich mit Frau Selmitsch verbinden? Frau Selmitsch ist heute leider nicht da. Können Sie morgen noch einmal anrufen? Ja, natürlich. Können Sie mir die Durchwahl von Frau Selmitsch geben? Ja, das ist die 4319. Vielen Dank. Bitte. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Nah, oke. Jadi tadi sudah betul ya jawabannya. Nah, sekarang yang 11C, was sagen Sie wann? Apa yang Anda katakan dan kapan? Lesen Sie das Gespräch in 11a noch einmal und ergänzen Sie. Bacalah percakapan di 11A sekali lagi dan lengkapi. Nah, untuk yang ini sudah kita kerjakan ya. Nah, lalu di bagian yang ada tanda seru di samping kotak kecil, itu kan ada tulisan telefonieren. Telefonieren menelpon. Notieren Sie Sätze und Wörter für typische Situationen am Telefon. Lernen Sie sie auswendig. Catatlah kalimat-kalimat dan kata-kata untuk situasi telepon pada umumnya. Hafalkan di luar kepala. Nah, itu yang dimaksud ada di bawahnya, di kotak yang lebih besar. Am telepon, di telepon. Jadi, kalau misalnya lagi teleponan, itu kan ada si melden si am telepon. Anda menjawab telepon. Bisa, contohnya bisa, Guten Tag, mein Name is Olivia. Selamat siang, nama saya Olivia. Lalu, Sie möchten eine bestimmte Person sprechen. Ini kalau ingin berbicara dengan orang tertentu. Gitu. Contoh kan ich bitte mit Frau Via sprechen, misalnya. Dapatkah saya berbicara dengan Ibu Via? Seperti itu. Nah, lalu, oh ya, di sini ada Frau oder Herrn, tapi Herrnya dengan huruf N di belakang. Ya, nah itu kenapa? Karena sebenarnya artinya sama saja untuk menyebutkan dalam bentuk yang sopan, tapi biasanya penggunaan Herrn ini memang untuk situasi di kantor yang formal-formal gitu ya. Lalu kalau yang selanjutnya si möchten etwas fragen. Kalau Anda ingin menanyakan sesuatu, bisa menggunakan kann ich Sie etwas fragen? Dapatkah saya menanyakan sesuatu? Nah, lalu kalau untuk bertanya mengenai sesuatu yang belum dipahami, Sie haben etwas nicht verstanden, itu bisa menggunakan Entschuldigung, wie bitte? Maaf, apa gitu ya, minta diulangi maksudnya. Lalu kalau können Sie das buchstabieren? Bisakah Anda mengeja itu?
Jadi ini konteksnya lebih ke nama. Seperti yang salesman tadi, itu kan terdengar susah ya, makanya dia minta diulangi. Oke, lalu kalau si verabschieden itu mengucapkan selamat tinggal, ya bisa auf Wiederhören atau kalau bertemu secara langsung, oh enggak, pakai auf Wiederhören karena ini konteksnya di telepon, gitu ya. Oke, sampai sini paham? Jadi ini adalah format umum kalau misalnya teleponan, gitu ya. Cuman di sini dalam bentuk yang lebih formal. Oke, sekarang bagian 12. Arbeiten Sie zu zweit, bekerja secara berpasangan. Wählen Sie eine Situation und bereiten Sie ein Telefongespräch vor. Pilihlah sebuah situasi dan siapkan percakapan telepon. Spielen Sie dan Ihre Gespräch vor. Kemudian peragakan percakapan Anda. Nah, ini ada dua situasi ya. Yang satu A, itu artinya adalah Anda menelpon perusahaan komputer Gruber dan ingin berbicara dengan Nyonya Stadler. Anda memiliki pertanyaan tentang masalah komputer. Nah, lalu kalau yang satu B itu selaku yang bekerjanya. Jadi Anda bekerja di perusahaan Gruber, lalu saluran telepon dari Bu Stadlernya sedang sibuk. Tetapi Pak Maurer juga bisa menjawab pertanyaan tentang masalah komputer. Jadi kalau situasi yang A dan B, itu yang A-nya selaku pembeli mungkin ini ya, yang ingin bertanya mengenai masalah komputer. Ya, dengan tujuan berbicara Nyonya Stadler. Lalu kalau yang B, Anda yang bekerja di perusahaan Gruber itu dan yang menjawab telepon, tapi bilang kalau Bu Stadler sedang sibuk, yang bisa menjawab itu Pak Maurer. Nah, lalu kalau situasi 2A itu Anda menelpon sekolah bahasa dan menanyakan tentang kapan tanggal ujian. Nah, kalau 2B-nya itu Anda baru masuk ke sekolah bahasa, Anda tidak bisa menjawab pertanyaan tentang janji temu, tapi Pak Kramer dapat melakukannya. Sampai di sini jelas. Jadi yang 2B itu Anda pegawai di sekolah bahasa. Alles klar? Oke. Bu Purwani, apakah bisa bekerja secara berpasangan atau hanya menyimak untuk pertemuan kali ini? Oh, oke, sepertinya hanya menyimak. Jadi untuk Bulia bisa dibikin untuk 2 orang. Pilih saja salah satu situasi, tapi jadi dialog lengkap, bukan hanya sebagai yang bekerja atau sebagai pelanggan. Kan problem? Percakapan seperti di atas ya. Iya, betul. Percakapan seperti di atas ya, full jadinya boleh. Kalau yang nomor 1 berarti 1A dan B, kalau 2A dan 2B. Guten Tag. Hmm. Oke. Untuk yang ini boleh ditulis biar gampang mengoreksinya. Ditulis tangan saja dan nanti difotokan. Mengerjakannya 10 menit atau 20 menit. Oke, boleh dikerjakan dulu ya. Kalau sudah, langsung kirimkan saja di kolom chat Zoom.
Oke, sebentar Bu Lia, saya cek dulu ya. Nggak panjang-panjang, langsung ke tujuan aja. Iya, nggak apa-apa. Sebentar. Hmm, good. Hmm. Oh, Hern ya, pakai N ya harusnya ya. Hern. Iya, pakai N, betul. Oke. Meskipun yang ditanyakan atau yang menjawab juga tetap pakai N ya belakangnya. Iya, karena ini konteksnya untuk bertanya yang formal, yang lingkungan kantor gitu ya. Tapi kalau misal bukan lingkungan kantor, kan problem memakai yang, Hern, iya, R aja memakai ya. R yang biasa. Oke, Nggak nah, pakai N gitu berarti. iya betul. Nah, tapi kalau untuk Frau itu tidak lagi kita tambahkan N gitu. Tetap Iya. saja Frau. Oke, sebentar. Iya. Ya, ya, boleh seperti ini. Oke. Ya, richtig. Oke, danke, Bulia. Hanya memang kurang panjang ya, tapi can problem. Lalu ini biasanya di yang good gesak di sampingnya ya, kalau di telepon itu biasanya menggunakan nama keluarga gitu. Dan anak muda seringkali hanya menyapa menggunakan halo gitu. Jadi kalau kayak contoh misal Tom Mueller, nah nanti dia ngomongnya menyebutkan Muellernya, bukan Tomnya. Nah, sedangkan kalau ini yang orang yang lebih tua ya, tapi kalau anak-anak muda biasanya langsung halo. Terus kalau menutup cus gitu. Tapi kalau yang lebih tua biasanya menutupnya dengan Auf Wiederhören. Seperti itu ya. Nah, sekarang di halaman 123 Jobsrumsumsjahr, pekerjaan sepanjang tahun. Lihat gambar 13A yang ABC. Sehen Sie die Fotos an und lesen Sie die Texte. Ordnen Sie zu. Lihatlah foto-foto dan baca teksnya, lalu dicocokkan. Ini boleh dibaca dulu yang teks Oktoberfest in München. Ya, Silakan. das Oktober gibt es steht 1800 und beginnt in September und dauert bis Anfang Oktober. In diesem 16
bis 18 Tag man kann essen und trinken und naturalis Karussell fahren. Jedes Jahr kommen über 6 Millionen Besucher. Viele Besucher kommen aus dem Ausland. Auf dem Oktoberfest arbeiten jedes Jahr 303. Penyebutnya gimana? Atau 310,000 mention ya? Iya. Nah, jadi artinya itu adalah Oktoberfest sudah ada sejak tahun 1810, dimulai pada bulan September dan berlangsung hingga awal Oktober dengan total 16 sampai 18 hari. Anda bisa makan dan minum dan tentu saja naik eh, eh, komedi putar. Lebih dari 6 juta pengunjung datang setiap tahunnya. Banyak juga pengunjung yang datang dari luar negeri. Setiap tahun 13 orang bekerja di Oktoberfest. Oke, lalu teks yang kedua. Weihnachtsmarkt in Dresden seit 1434 gibt es den Dresdner Weihnachtsmarkt, den Streiselmarkt. Ist das älteste Weihnachtsmarkt in Deutschland. Und jedes Jahr kommen 2,5 Millionen Besucher. 240 Händler verkaufen ihren Waren. Eine Spezialist in der Dresdner Stollen, aber es gibt auch andere Spezialisten zum Essen und Trinken. Der Markt ist von Ende November bis 24 12 täglich geöffnet. Oke, jadi ini adalah pasar Natal di Dresden. Itu disebut juga Striezelmarkt. Sudah ada sejak tahun 1434. Pasar ini merupakan pasar Natal yang tertua di Jerman dan menarik 2,5 juta pengunjung setiap tahunnya. Ada 240 pedagang yang menjajakan dagangannya. Salah satu yang paling terkenal adalah Dresden Stollen. Tetapi ada juga makanan dan minuman khas lainnya. Pasar ini buka setiap hari dari akhir November sampai 24 Desember. Dan yang terakhir, Bregenzer Festspiele. Silakan. Bregenzer Festspiele. Das Kulturfestival gibt es 1940 und es findet jedes Jahr im Juli und August statt. Die Attraktion ist die Bühne in See. Es gibt Platz für 7.000 Zuschauer. Jedes Jahr kommen ca. 2.000 and 50 50.000 Besucher und seien berhormat offen. Ya, jadi ini adalah Festival Bregenz, merupakan festival budaya yang sudah ada sejak tahun 1946 dan berlangsung setiap tahun pada bulan Juli dan Agustus. Daya tariknya adalah panggung di danau. Panggung ini bisa menampung 7.000 penonton. Setiap tahun sekitar 250.000 pengunjung datang untuk menyaksikan opera-opera terkenal.
Nah, jadi ini untuk Oktoberfest, Weihnachtsmarkt, dan Bregenzer Festspiele, Festspiele itu yang mana yang cocok dengan gambar A, B, C? Yang pertama A ya? Yang pertama bukan, Atau C? C yang pertama. Soalnya ada lihat karuselnya, lihat karusel. Iya, Baru. betul. Yang dua A berarti ya? 2A, iya. Dan yang terakhir itu yang B, ya. B. Nah, kalau yang ini bagian 13B disuruh Arbeiten Sie zu dritt, bekerja bertiga. Lalu setiap orang membaca sebuah teks dan mencatat informasi tentang acara tersebut. Nah, jadi ini dikerjakan secara mandiri saja. Dari Oktoberfest, Weihnachtsmarkt, sama Bregenzer Festspiele, itu dicatat informasinya. Ada 5 informasi yang bisa dicatat. Wo ist das? Di mana? Lalu yang Wie viele Besucher kommen pro Jahr? Berapa banyak pengunjung yang datang setiap tahun? Lalu wann ist das? Kapan? Dan was kann man dort machen? Apa yang bisa dilakukan di sana? Dan yang terakhir seit wann gibt es das? Sejak kapan? Gitu ya. Ini nanti langsung dijawab saja di mana seperti itu ya. What is das tuh apa ya? Is das? Iya, Di eh, mana ya? di mana? Di mana? Di mana? Wie viel Besucher kommen pro Jahr? Ya, Sejak itu kapan ya? artinya berapa banyak pengunjung setiap tahunnya. Pengunjung yang datang setiap tahunnya. Oke. Lalu kalau one is das itu kapan? Dan waskan Oke. man dort machen apa yang bisa dilakukan di sana. Lalu yang terakhir site one itu sejak kapan acaranya dimulai, gitu ya. Oke, silakan dikerjakan dulu. Dibaca apa ditulis, Bro? Ditulis ya.
Sudah selesai. Baru dua sampai nach Dresden. Oke, boleh diselesaikan dulu ya.
Ada, Frau. Oke, Difoto kah? iya jawabannya. Oh iya, boleh difotokan atau mau dibaca aja? Eh, baca aja. Boleh, silakan. Yang Oktoberfest dulu ya. Yang Oktoberfest, what it does in München. Betul. We feel Besucher kaum pro Jahr 6 million Besucher. Iya, 6 million Besucher. Sechs One is das, Iya. Mhm. one it does in September und in September und dauert bis Anfang Oktober in insgesamt 16 und 18 Tag. 16 bis Tag. 18 Tage. 16 bis 18 Tage ya. Ya, Oke. Lalu Tage. Was kann man dort machen? Man kann essen und trinken und naturally Karussell fahren. betul. Lalu yang terakhir. Seit one gibt es das? Gibt es seit 1810 Jahr. Hmm, Tahun 1810. iya, betul. Lalu kalau yang kedua, Yang Weihnachtsmarkt in Dresden. mm-mm, We feel Besucher kaum pro Jahr zwei, kalau koma itu berapa sebutnya? sebut saja koma. Oh, 2,5 Million Besucher. Iya, One is das, and then November bis 24/12. iya sampai 24 Desember ya. Iya. Lalu puaskan mandor. One kann mas machen. Ein Spezialist in der Dresdner Stollen, aber ich gebe auch andere Spezialitäten zum Essen und Trinken. Iya. Oke. Lalu Seit one gibt es das, seit 1434 Jahr. ya. Dan yang terakhir Bregenzer Festspiele. Wo ist das? What is that? Is Bregenz Festspiele Hanya Bregenzer saja. in Bregenzer ya. Bregenzer. Oke, betul. Lalu Wie viel Besucher kommt pro Jahr? 2 million and 2 million and nine. fungsi gimana sih nyebutnya? 250.000 tuh? Ya, circa 200. Fir Ya, 200. 200 Ya, 50 Besucher. fungsi Besucher. Suhar ya. Mm-mm. Ya. Lalu when is that? One is the in July und August. Iya, betul. Lalu was kan Was kan the attraction in the view in sea. Mm-mm. Es gibt
Platform 7.000 Zusauser itu apa ya? Zuschauer, 7.000 Zusauser. Zuschauer Apa ya? itu penonton. Oh, penonton. Iya. Penonton. Berarti yang ini cuma sampai Mm-mm. in die Bücher in Sie ya? Iya, Atau termasuk dengan Yusuher? nggak usah, cukup sampai IMSI-nya saja. Oke. Oke. Si won't give us that said 109 Mm-mm. 1946 Sechs und Jahr. Ya, betul. Oke, nah sekarang yang 13C-nya itu adalah Stellen Sie mit Ihren Notizen ausdreichen B die Veranstaltung vor. Perkenalkan acara tersebut dengan menggunakan catatan Anda dari 13B. Untuk yang ini tidak usah karena tadi sama saja jawabannya ya. Lalu Ya, Frau. bagian D, welche Jobs machen die Personen? Nah, ini karena ada gambar video, jadi kita skipkan problem. Ya, Frau. Oke. Nah, lalu kalau yang bagian 13D ini pekerjaan apa saja yang dilakukan orang-orang di sana. Nah, ini akan huren. Hurennya dari yang bagian D. Gitu ya. Nanti tinggal dilihat kira-kira itu orangnya yang orang keberapa yang bicara. Orang pertama, kedua, atau ketiga ya. Sebentar. Yang 14A? Person Iya. 1. 13E. Bitte alle Statisten auf die Bühne. Die Proben beginnen in 10 Minuten. Achtung bitte, alle Statisten auf die Bühne. Ich arbeite jeden Sommer als Statist bei den Bregenzer Festspielen. Also, ich bin kein Schauspieler, ich muss keinen Text lernen und nichts sagen. Aber ich bin jeden Abend auf der Bühne. Ich mag Opern sehr. Das ist wirklich toll und interessant, aber man verdient nicht viel Geld. Es ist mehr ein Hobby. Person 2. Guten Tag. Ich hätte gern einen Stollen und 5 Lebkuchen. Gerne, die Dame. Das macht dann 18,50 €. Brauchen Sie eine Tüte? Ich arbeite hier in Dresden auf dem Striezelmarkt. So heißt bei uns der Weihnachtsmarkt. Meine Frau und ich, wir haben hier einen Stand und wir verkaufen den berühmten Dresdner Stollen. Stollen wollen die Leute immer kaufen und das ist natürlich gut für uns. Und die 4 Wochen Arbeit auf dem Striezelmarkt machen jedes Jahr wieder Spaß. Person 3. So, Vorsicht bitte, Vorsicht heiß, Entschuldigung, Achtung bitte. So, also 2 halbe Händel. Für wen sind die? Ich arbeite jedes Jahr als Kellnerin auf der Wiesn, also auf dem Oktoberfest. Man braucht viel Kraft. Wir tragen 20 Kilo, denn die Gläser sind schwer. Nach der Arbeit bin ich wirklich sehr müde und alles tut weh. Aber ich verdiene in den 2,5 Wochen viel. Und es ist auch lustig. Die Leute sind alle gut gelaunt und feiern. Oke, nah ini untuk 13D dan E masih bisa kita jawab. Ya, untuk gambar 1 Kellnerin itu person berapa? 1, 2, atau 3? Kelner 2. Untuk Kellnerin itu yang person nomor 3. Lalu pernyataannya itu yang nomor 1 ya, yang der Job is anstrengend, aber ich verdiene viel Geld. Lalu kalau yang B, handler, handler itu sama juga pedagang, adalah person kedua, richtig. Dan kalimatnya berarti yang E itu yang mana?
Yang die Arbeiter macht aber bekommt nicht viel Geld. Bukan, tapi yang bawahnya. Yang wir verkaufen viel und es ist jeder Jahr wieder schön. Yang itu. Ya. Jadi yang ketiga statis. Statis itu apa ya, semacam aktor gitu. Karena kan ini berhubungan dengan kultur festival ya, yang opera tadi. Jadi berarti itu adalah person nomor Nomor 1. betul, nomor 1. Dan pernyataannya itu yang die Arbeit macht Spaß, aber ich bekomme Die nicht viel Arbeit. Geld. Iya. Jadi pekerjaannya memang menyenangkan, tapi saya tidak mendapatkan banyak uang, gitu ya. Menyenangkan karena bisa tampil, bermain opera, tapi kekurangannya tidak terlalu banyak uang. Nah, lalu kalau 13F ini welche zijn Job oder interessanten Jobs kennen Sie? Recherchieren Sie Fotos und erzählen Sie. Nah, ini pekerjaan musiman atau pekerjaan menarik apa yang Anda ketahui? Carilah foto dan ceritakan. Nah, kalau ini dicari ya pekerjaan musiman ataupun pekerjaan menarik ya. Dicari fotonya dan diceritakan. Diceritakan seperti yang contoh 13A ini. Untuk ini boleh jadi PR saja. Jadi pekerjaan seasonal mungkin apa ya, kayak ojek payung misalnya. Itu kan hanya muncul di musim hujan. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjut ke buku Ubungsbuch. Kemarin Ubungsbuchnya sudah sampai halaman berapa ya? Yang PR, Prof. Iya, PR. Oh, kayaknya baru sampai 129 yang A ya. Sekarang mau ke yang B, 7B. Bentar, Prof. Oke. Selalu rebutan bukunya jadi tempat tidur kucing. Oke, kein problem. Kayaknya ada beberapa yang salah kan. Yang tadi ditanyakan bingung haben sama sein itu penempatan katanya di mana. Oke. Ini ya yang 130C yang kalau kemarin kan dilewat, ini yang hurennya Iya. Oh, 129. berarti sekarang kita ke 129 dulu yang huren ya. Iya, Prof. Oke, ini huren tinggal dilengkapi dengan huruf di sebelahnya. Ein Moment, 229. Oke, silakan disimak. Hier ist wieder Radio-Hit am Montagmorgen. Das Wochenende ist vorbei, die Arbeitswoche beginnt. Wir möchten wissen, wie habt ihr eure Arbeit gefunden? Im Internet? Über Bekannte? Bei der Agentur für Arbeit? Oder auch ganz anders? Ruft an unter 0800 389 3 mal die 0. Und hier habe ich schon den ersten Anrufer. Hallo. Hallo, ich heiße Yassin. Also, ich habe einfach interessante Firmen gesucht und dann habe ich ihnen Bewerbungen geschickt. Ich hatte einige Gespräche und am Ende habe ich eine Stelle bekommen. Ich glaube, man muss aktiv sein und dann findet man etwas. Danke, Yassin. Wen habe ich jetzt in der Leitung? Guten Morgen, mein Name ist Maria. Ich war 3 Jahre in Italien und hatte dort eine Stelle in einer Sprachschule. Jetzt arbeite ich hier in Berlin in einer Sprachschule. Die Stelle habe ich im Internet gefunden. Da gibt es ja viele Webseiten mit Stellenanzeigen. Danke, Maria. Mit wem spreche ich jetzt? Morgen, ich bin Lukas. Ich hatte 1 Jahr lang keine Arbeit. Aber ich war oft bei der Agentur für Arbeit und wir haben nach Stellen gesucht und meine Bewerbungen besser gemacht. Dort haben sie mir wirklich geholfen. Jetzt habe ich wieder eine Stelle. Ich bin sehr froh. Super, Lukas. Tschüss. Und wir haben noch einen Anrufer. Hallo? Ja, hallo. Ich heiße Francesco. Also, ich habe eigentlich gar keine Stelle gesucht. Aber dann habe ich eine Anzeige in der Zeitung gesehen und gleich meine Bewerbung geschickt. Und jetzt bin ich echt glücklich dort. Toll. Danke, Francesco. Und wer ist jetzt dran? Hallo, hier ist Esra. Also, ich bin Verkäuferin. Ich habe vor ein paar Monaten eine neue Stelle gesucht. Mein Weg zur Arbeit war zu weit. Ein Freund von mir arbeitet in einem Geschäft hier in der Straße. Er hat gesagt, Esra, wir suchen Leute. Schick doch mal deine Bewerbung. Das habe ich gemacht und jetzt arbeite ich auch in dem Geschäft.
Vielen Dank, Ezra. So, jetzt machen wir erstmal wieder ein bisschen Musik und dann kommt der Wetter. Oke, nah jadi ini adalah siaran radio dengan tema bewerbung atau melamar pekerjaan. Nah, jadi untuk Yasin, pernyataannya yang mana? B. B, richtig. Jadi, ich habe direkt am Firmen geschrieben. Saya menulis surat secara langsung ke perusahaan. Lalu kalau Maria? Maria E. Maria E, betul. Pernah bekerja di Italia bukan. selama 3 tahun. Iya, betul. Maria yang E. Lalu kalau Lukas? D. D. Lukas D. Iya, Lukas D. Jadi dia Iwar ein Jahr lang arbeitslos. Sudah menganggur selama 1 tahun. Dan Francesco? A. Zeitung gelesen. Iya, betul. Zeitung gelesen. Dia melihat iklan di koran. Dia membaca iklan di koran. Lalu Esra? C. Esra C. Esra. Iya. Seorang teman juga bekerja di toko. Nah, sekarang kita lanjut ke 130. 130 itu lesensi di Stella Anzeigen. Baca iklan lowongan pekerjaan, lalu kategorikan dan isi informasi yang hilang di dalam kotak. Ini yang iklan pertama itu mencari seorang Verkauf. Iya, seorang pedagang Verkauf atau verkaufsmann. Untuk bekerja di toko yang berada di pusat kota. Diutamakan Sentrum, ya. untuk mahasiswa. Hari kerjanya itu Ya, student. ya 1 pagi, 1 sore per minggu. Dimulai segera. Becalung gaji 16 euro per jam. Jadi untuk yang bagian A, ini di bawahnya dilengkapi isi job adalah Verkauf of Verkauf. betul, calungnya in Centrum. untuk jobnya disebutkan hanya pekerjaannya, Verkäufer oder Verkäuferin, ya. Ya, Verkäufer oder Verkäuferin. Ya. Bezahlungnya 16 euro per stunde, ya. Per stunde. Iya. Lalu per stunde. Waktunya ini sudah diisi. Kita lanjut ke site-nya Vormittag Vormittag pro Woche. Iya, betul. Lalu kalau yang kedua babysitter. Babysitter itu berarti yang iklan D, ya. D. Ya. Ya. Iklan D, babysitter. Bezahlungnya euro per stunde. Ya, euro. Ya, betul. Lalu stunde. Waktunya? Ini maksudnya Zeitung atau plus do itu apa maksudnya? Dienstag atau plus Donnerstag. Jadi hari Selasa dan hari Kamis. Jamnya 4 bis 14 bis 18 Uhr. 14 bis 18 Uhr, ya. Lalu kalau yang ketiga adalah B. Kellner order Kellnerin. Richtig. Lalu Bezahlung 12 euro per stunde plus Trinkgeld itu apa Trinkgeld? Trinkgeld itu tip. Plus Trinkgeld. Karena kan ini yang iklan B untuk pub, ya. Jadi biasanya ada tipnya sebagai pelayan. Lalu yang caitnya selain Freitag
Freitag or Samstag. Mm-mm. Freitag or Samstag. Abs 17 Uhr. Betul. Dan yang terakhir nomor 4. C. Promoter C. for. Mm-mm. Bisa itu Bukan, 9. tapi promoter for Oh, fitness studio. iya. Oke, lalu becalungnya? Becalungnya 9 und 15 Euro. 9, tapi nyebutnya 9 Euro 50. 9 Euro 50 ya. 50. Langsung tidak usah pakai, iya boleh pakai sennya juga, atau tidak pakai juga kain problem. Waktunya kapan? Oke. Cairnya ini eins 1 min 18.5 tuh maksudnya apa ya, Bro? Maksudnya itu adalah mulai apa namanya? Mulai tanggal, oh, ein moment. 1 sampai tanggal 18. Iya, Bingung nyebutnya. 1 sampai tanggal 18, bulannya bulan 5. Oke, oke. Berarti ein bis 18 Unfung. Kalau bulan 5 berarti Mei. Mei. Ya. Ein bis 18 Mai. Dienstag. On Friday. Freitag. On Freitag. Drei Stunden. Nah, Stad itu apa? kalau Ya. stad itu kota, tapi kalau STD itu adalah singkatan dari Stunden atau jam. Ya. Jam. Oke. Nah, lalu untuk tadi Ya, yang Frau. 4 ini 1 sampai tanggal 18 Mei-nya itu tidak usah disebutkan, yang disebutkan hanya Dienstag plus Freitag lalu Drei Stunden. Gitu ya. Lalu sekarang bagian 8A. Nah, bagian 8A ini melengkapi dengan particip zwei. Ya. Ein bis 18 Mai ya. Iya, betul. Lalu sekarang yang bagian 8A silakan. Yang 8A Fahren apa Gefahren? Fahren itu adalah bentuk infinitifnya dan dirubah ke bentuk particip zwei menjadi Gefahren. gefahren. Iya, richtig. Lalu nomor 2. Gebleiben. Gebleiben, iya, richtig, gebleiben. Nomor 3. Gefliegen. Bukan. Pakai T. Bukan, tapi geflogen. Oh, flogen. Berubah ya, jadi unregulated. Iya. Geflogen. Pakai T nggak, Frau? Enggak, langsung saja geflogen. Yang nomor 4, gegangen. Gegangen, iya, richtig. Yang nomor 5, gekommen. Gekommen, iya.
Lalu yang bagian B ini adalah bentuk perfect lalu menggunakan haben atau sein. Nah ini yang tadi dibilang bingung. Oke, boleh berarti coba diidentifikasi kira-kira adakah pergerakan atau perubahan suatu keadaan? Kalau ada berarti dia sein, kalau tidak ada berarti dia haben. Oke. Maria hat 10 Jahre in Berlin gewohnt. Pakai hat. Iya, betul, pakai hat. Karena Maria sudah 10 tahun tinggal di Berlin kan? Betul. Gewohnt. Dort ist sie für die Firma Global gearbeitet. Dort Ist sie ya. für die Firma Global gearbeitet. Nah, untuk ini pakainya hat. Dort hat sie für die Firma Global gearbeitet. Oke, Frau. Oke, lalu kalau nomor 3, Sie hat 9 Jahre bei der Firma gebleiben. untuk yang nomor 3 pakainya Sie hat is. Ist ya. Iya. Oke. Lalu untuk nomor 4, Dan hat sie einen neuen Stelle gesucht, aber nicht ist passiert. betul. Nomor 4 yang pertama hat, yang belakangnya is. Ya. Nomor 5, Nomor 5-nya im Sommer ist sie nach England geflogen. im Sommer is Zina. Iya, betul. Nomor 5 pakai is. Lalu Ini kalau setiap dot berarti hat ya? setiap door Atau lihat konteksnya. dort ist sie mat getroffen. Door, Saya ngisinya dort ist. door di sini pakainya hat. Getroffen karena kan getroffen bertemu. Pindah. Bertemu di sini tidak diasumsikan pindah, tapi kan bertemu gitu. Secara apa? Tidak ada pergerakan gitu. Jadi kan kalau bertemu kita duduk diam gitu. Ya. Lalu kalau 7 Zusammen haben sie im August nach München gekommen. Nah, gekommen ini ada perpindahan. Berarti sin ya? Iya, berarti sin. Lalu yang terakhir Funden. Funden perpindahan nggak, Frau, masuknya? enggak. Jadi beide haben eine Arbeit gefunden und leben jetzt glücklich in München. Iya, betul. Pakai haben. Gitu ya. Lalu kalau yang bagian C itu melengkapi dengan haben atau sein juga. Ini sudah dikerjakan? Sudah, Frau, sebagian. Boleh, silakan dibaca. Ja, es war schön, aber Lena hat schon um 9 Uhr gegangen. Nah, untuk nomor 1 Warum? itu pakainya ist karena gegangen, gehen, pergi. Gekommen. In Brief, warum hast du nicht gekommen? Warum? Nah, Hast du? bukan, tapi warum bist du? Kita pakai san, pakai sein, Entschuldigung. Bist du nicht gekommen? Iya. Was ist passiert? Was ist passiert? Ya, betul.
Lalu nomor 4, In what der Firma und habe gearbeitet. betul, habe gearbeitet. Nomor 5, Ja, mein Kollegen sind krank und ich habe noch einen Präsentation geplant. habe, iya, nomor 5 juga habe. Dan nomor 6, Ich bin zum Abendessen nur schnell eine Pizza geholt. nah untuk ini pakainya habe. Ich habe zum Abendessen nur schnell eine Pizza geholt. Karena Holland mengambil. Habe juga ya. Mm-mm. Oke, lalu nomor 7. Wir haben auch Pizza gegessen. Iya, wir haben auch Pizza gegessen. Nomor 8. 8, 9, 10 belum. Oke, nomor 8 itu kita pakai side. Wir, SEID. Wie lange Jadi- seid ihr dort geblieben? Du und Max. ya Frau. Oke, lalu nomor 9, wir sind. Kita pakai S karena ada gefahren, ada perpindahan. Dan yang terakhir kita pakai nomor 10, kita pakai hab. Habt ihr auch über den Urlaub gesprochen? Karena artinya adalah apakah Berarti ada sama 9 sama sin. nomor 8 itu SEID, nomor 8 SEID, nomor 9 SIND. SEID said ya. Ya, SEID said. iya. Lalu nomor Sin. Ya, ya. nomor 9-nya sin. Wir sin. Dan nomor 10 Ya, itu Frau. habt. Ya, habt. Habt. Oke. Sekarang apa namanya? Yang bagian D. Nah, kalau bagian D ini itu ada contoh kalimat perfect, lalu kita disuruh menulis dalam bahasa Indonesia, bahasa kita. Jadi kalau auf Deutsch, Tina hat in der Bäckerei gearbeitet. Maka auf Indonesisch, Tina bekerja di toko roti. betul, Tina bekerja di toko roti. Dan yang kedua, Tina is in die Uni gegangen. Gegangen. Tina berkuliah di gegangen tuh apa sih, Prof? Gegangen dari gehen. Pangen. Gehen. Gehen. Berarti Tina kuliah di universitas. Tina pergi ke universitas. Ya, Tina pergi ke universitas. Nah, lalu kalau dalam bahasa Indonesia, apakah membentuk kalimat dengan dalam bentuk lampau itu menggunakan kata kerja bantu dan partisip cuai? Tidak ya? Iya. Iya, pakai partisip cuai. Berarti Apa bentuk partisip cuai kalau dalam bahasa Indonesia? kata lampau. Kata lampau Dulu. dulu. Dulu, mengatakan dulu. Mengatakan dulu. Oke. Oke, lalu apakah memakai regelmäßige dan unregel? Adakah Nein. kata kerja yang beraturan dan tidak beraturan? Nein ya. Oke, lalu Nein. nein, betul. Lalu yang terakhir, apakah membutuhkan kata kerja haben dan sein? Nein.
langsung aja kalau Indonesia ya. Iya, betul. Jadi nine juga ya. Nah, tapi untuk yang bagian satu itu saya masih ragu apakah butuh participe choice-nya atau enggak ya. Boleh dilewati dulu. Nah, sekarang yang E. Bagian E ini menulis kalimat dalam bentuk perfect. Dimulai dengan kata yang digaris bawahi. Lalu, perhatikan penggunaan haben dan sign-nya. Nah, ini belum. Ini problem. Oke, boleh dikerjakan terlebih dahulu. Last year you were Ya, ini menyusun kalimat lagi ya, Paul? Iya, ini disusun dalam bentuk kalimat lagi. Karena kalau participe choice kan selalu di belakang kan? Iya, betul. Nggak ganggu wae. Orang lagi belajar nih bukunya di sini. Last Woche wir nach Spanien geflogen. Letzte Woche, Letzte Woche wir nach Spanien geflogen. Begitu bukan, Bro? Bukan. Ini belum ada haben dan sign, ditambahkan dulu, tapi ditentukan sendiri yang mana yang haben, yang mana yang sign. Contoh nomor 1, itu letzte Woche, karena subjek verbnya, participe choice-nya Letzte Woche wir main, tapi letzte Woche Letzte Woche wir Letzte Woche sind wir nach Spanien. Letzte Woche sind wir nach Spanien geflogen. Ya, kan ditulis dalam bentuk fact. Ein moment, saya bantu tulis di kolom chat. Ini, nomor 1 jawabannya ini. Nah, tinggal menjawab nomor 2, 3, dan 4. Boleh dikerjakan dulu. Ini. Slogan. Dot wir haben Freunde getroffen. Bukan, tapi dort haben wir Freunde getroffen. Ini. Haben wir? Ya, dort haben wir Freunde getroffen. Treffen-nya dirubah ke bentuk participe choice, lalu sebelum subjek ditambahkan sign or haben. Dort haben wir Freunde getroffen. Ya. Sudah, Frau. Oke. Nah, ini nomor 3, wir Gedet ya ngambilnya. Geredet, betul.
Geredet dan diskutieren dirubah ke particip 5. Karena ini dua kalimat yang dijadikan satu. Wir haben mit der Freunde und viel diskutieren geredet. Bukan, maksudnya geredet dan diskutiert itu bentuk particip 2-nya. Jadi seperti ini jawabannya. Itu saya kirimkan. Wir haben mit den Freunden geredet und viel diskutieren. Oke, Prof. Oke, dan yang nomor 4. Wir haben 3 Tage gebleiben. Kita memiliki 3 hari. Wir haben wir sind, karena ada geblieben. Ada bleiben di situ. Ya. Wir sind 3 Tage geblieben. Udah, Prof. Oke. Nah, sisanya berarti tinggal halaman 132 ya. Oke, ada tambahan dikerjakan yang bagian 11. Oh, bagian 11 di skip dulu karena huren. Langsung ke bagian halaman 134 yang 12A, B, dan 13A ya. Besok akan kita bahas 13A dan B ya. Iya. Iya. 12A, B, 13A. Oke. Kalau begitu, vielen Dank für heute und bis morgen insyaallah ya. Auf Wiederhören. Ja, Frau. Auf Wiederhören. Vielen Dank, Frau. Bitte.